Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:57 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. 40 nga kaso sa non-communicable diseases na record sa Provincial Health Office Samar sa panahon sa Kapaskuhan. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Basar sa pinakaorhi nga report sa Disease Surveillance Monitoring sa Provincial Health Office Samar, matikang Desyembre 21 hangtod 25, 2025, na record ang kabugusan nga numero sa mga insidente nga may kalabutan sa firecrackers, aksidente sa kalsada, ngan mga kaso sa non-communicable diseases. Tulo ang na-report sa firework-related injuries, tanan mga minor injuries, samtang umabot naman sa 71 ang road traffic injuries sa sulod sa 5 kaadlaw. Na-record liwat ang 40 nga non-communicable diseases, kalakip ang mga kaso sa alta presyon, stroke ngan sakit sa puso, mga kondisyon nga nagkukusog sabot nga sa stress, butlaw ngan sobra nga pagkaon yana nga kapaskuhan. Pahinumdom sa mga otoridad, likyan ang paggamit sa illegal o delikado nga paputok, likyan ang pagdrive nga hubog, sumunod sa balaod trapiko, ngan unahon ang kahimsog nga natamanon ang lawas, agod masiguro ang mas taluwas, ngan malipayon nga pagkarawat sa bag-o nga tuig. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Streamlining sa business permits, magtitikang na ang online application sa Enero 5 hangtod 31 tuig 2026 sa bungto San Palapag, Northern Samar. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Ginpahayag sa gobyerno lokal sa Palapag nga matikang Enero 5 hangtod 31, 2026 magtitikang na ang online application para sa bag-o o renewal sa business permits. Panuyo sini nga himuon nga mas malaksi, mas masayon, ngan mas komportable ang proseso para sa nga tanan. Magtitikang ini pinaagi sa Business One-Stop Shop o BOSS, kundiin sentralisado ang tanan nga kinahanglan nga dokumento para sa permit. Agud mas maging mahapsay ang proseso, ginaawhag ang tanan nga mulupyo og negosyante sa Palapag nga basahon ang detalyado nga paggiya sa steps for online business permit. Para sa mas maupay nga eksperyensya, ginararekomenda liwat sa gobyerno lokal ang pag-download sa eGov app nga secure, user-friendly ngan available sa Android ngan iOS devices. Ginsigurado naman sa buhatan nga abyerto sera ang BPLO o IT team para mag-asister ngan magbaton sa miskan nano nga pakiana. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang